السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد میں بڑھتی ہوئی صفائی کی شکایات، تعمیراتی ملبے اور کچرے کے مسائل پر فوری کارروائی کے لیے GHMC بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے ایک نیا واٹس ایپ نمبر جاری کیا ہے۔ کمشنر GHMC RV کنن نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں درپیش مسائل کی اطلاع اب براہ راست واٹس ایپ نمبر 8125966586 پر بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل صرف مائی GHMC ایپ کے ذریعے شکایت درج کرانے کی سہولت موجود تھی، لیکن اب شہری واٹس ایپ کے ذریعے تصاویر، مقام، لوکیشن اور مکمل تفصیل کے ساتھ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں تاکہ فوری کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ GHMC کے مطابق شہری درج ذیل مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسے عمارتوں کے ملبے کا غیر قانونی طور پر سڑک کنارے پھینکنا، کچرے کے ڈبوں کا اوور فلو ہونا، GVP پوائنٹس پر جمع شدہ کچرے کی صفائی۔ ان تمام شکایت کی تصاویر اور لوکیشن کے ساتھ اطلاع دی جا سکتی ہے۔ بلدیہ نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھیں اور کسی بھی شکایت کی صورت میں واٹس ایپ نمبر پر فوری رابطہ کریں۔ ریاست تلنگانہ میں راکھیوں کی تیاری کے ذریعے خواتین خود کفیل بن رہی ہیں۔ بھائی بہن کے پیار و اپنائیت کی علامت راکھی پورنیما کا تہوار کئی خواتین کی زندگیوں میں روشنی بکھیر رہا ہے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو راکھی پورنیما ہونے کے باعث بازار میں راکھیوں کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا اور تلنگانہ میں راکھیوں کی تیاری کے ذریعے خواتین خود کفیل بن رہی ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پد یاترا شرمادنم جائزہ اجلاس اندول میں اختتام پذیر ہوا۔ کانگریس پارٹی کے اہم قائدین کی میٹنگ اندول میں تلنگانہ PCC کے صدر مہیش کمار گوڑ، AICC انچارج میناکشی نٹراجن، وزیر دامودر راج نرسمہا، MP سریش شیٹکر، کارپوریشن کے چیئرمین بالیہ نائک، سابق وزیر چندر شیکھر اور دیگر سرکردہ قائدین کی موجودگی میں ایک کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ پروگرام کے دوران TPCC چیف اور AICC انچارج نے طلبہ اور مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پودے لگائے۔ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو پہلے ہی سلاٹ بکنگ سسٹم متعارف کروا کر لوگوں کو بہتر خدمات فراہم کر رہا، اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ سب رجسٹرار دفاتر کی تنظیم نو اور کارپوریٹ سطح پر جدید ترین سہولیات کے ساتھ سب رجسٹرار دفاتر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ مؤثر اور شفاف خدمات فراہم کی جا سکے۔ اس پر ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور تعلقات کے عامہ کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے ڈاکٹر BR امبیڈکر اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ریونیو سیکریٹری DS لوکیش کمار اور اسٹیمپس اور رجسٹریشن IG راجیو گاندھی ہنمنتو کے ساتھ ایک جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ سب رجسٹرار دفاتر کو ازسر نو ترتیب دیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور انتظامیہ کو کسی قسم کی پریشانی کے بغیر نئی عمارتیں تعمیر کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کے حتمی اطمینان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ ترقی کا کام شروع کریں۔ آندھرا پردیش حکومت نے اسکول احاطے میں سیاسی سرگرمیوں یا سیاسی نشانات کی موجودگی کو پوری طرح سے ختم کرنے کا حکم جاری کیا۔ ریاست کے اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر وجے رام راجو نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اسکول احاطے میں سیاسی پارٹیوں یا تنظیموں سے متعلق جھنڈے، شال، بینر یا پوسٹر موجود نہیں ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا نشان یا اس سے جڑی ہوئی چیز کی نمائش کرنا اسکول احاطے میں ممنوع ہے۔ جاری حکم میں کچھ اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی جس سے اسکول احاطے کو پاک رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثلاً کسی بھی انجان شخص کا بغیر اجازت اسکول احاطے میں داخل ہونا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وجے رام راجو نے ریاست کے سبھی علاقائی جوائنٹ ڈائریکٹرز اور ضلع ایجوکیشن افسران کو ہدایت دی ہے کہ سرپرستوں یا اسکول انتظامیہ کمیٹی
کے اراکین کے علاوہ کسی بھی شخص یا گروپ کو کسی بھی حالت میں اسکول احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بچوں کو کوئی مدد یا سامان پہنچانا چاہتا ہے تو اسے بچوں سے بات چیت کیے بغیر اور کلاسز میں داخل ہوئے بغیر سیدھے اسکول کے پرنسپل کو مذکورہ سامان دینا ہوگا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انجان شخص بچوں کے ساتھ تصویریں بھی نہیں لے سکتا۔ وجے رام کے مطابق انہیں جانکاری ملی ہے کہ انجان شخص اور گروپ اسکول چیف سے اجازت لیے بغیر اسکول احاطے میں داخل ہو رہے سرپرستوں اور ایس ایم سی اراکین کو چھوڑ کر طلباء یا اسکولوں کے تحائف یا عطیہ دینے کے لیے بھی انجان شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر چل رہی تعلیمی سرگرمیوں میں رخنا پیدا ہوتا ہے۔ میدان سے لے کر پہاڑوں تک مانسون کی وجہ سے عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ خاص کر پہاڑی علاقوں میں شدید بارش سے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ موسم کی خطرناک رخ اختیار کرنے کے سبب اس وقت چل رہی امرناتھ یاترا کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تیرتھ یاترا راستہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے، جس سے آفیسروں کو بال ٹال اور پہلگام دونوں راستوں پر مرمت اور رکھ رکھاؤ کا کام کرانا پڑ رہا۔ وہیں اہم راستوں پر زمین کھسکنے کی وجہ سے کیدارناتھ یاترا بھی مسلسل تیسرے دن معطل رہی۔ یاترا سے لوٹ رہے 450 سے زیادہ تیرتھ یاتریوں کو این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جوانوں نے متبادل جنگلی راستوں سے بچا کر سون پریاگ بحفاظت پہنچایا۔ اس درمیان 5000 سے زیادہ تیرتھ یاتریوں کو سون پریاگ کیمپ میں ہی روک دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں کے لیے وسیع پیش گوئی جاری کی ہے، جس میں ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مانسون کی موجودہ حرکیات کئی ماحولیاتی نظام سے متاثر ہو رہی، جن میں اوپری ہوا کی گردش، ویسٹرن ڈسٹربنس اور شمال کی طرف منتقل ہونے والی مانسون گرد شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی دہلی کے لیے بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے ہفتہ واری پیش گوئی جاری کی ہے۔ گرج کے ساتھ بارش کے آثار ہیں۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ 3 اگست کو آسمان میں بادل چھائے رہنے اور اس کے بعد درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پارلیمانی حلقہ وارانسی کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے 2183 کروڑ روپے سے زائد لاگت والی 52 ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں میں بنیادی ڈھانچے، صحت، تعلیم اور زراعت سے متعلق اسکیمیں شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے پردھان منتری کسان سمان ندھی کی 20ویں قسط بھی جاری کی، جس کے تحت ملک بھر کے 9.70 کروڑ کسانوں کو مجموعی طور پر 20,500 کروڑ روپے کی رقم براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں منتقل کی گئی۔ وارانسی کاشی میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس دن 26 بے گناہوں کی بے رحمی سے جان لی گئی۔ ان بچوں اور بیٹیوں کے غم نے دل کو اندر سے ہلا دیا۔ میں نے تب بابا وشوناتھ دیوتا سے دعا کی کہ متاثرہ خاندانوں کو یہ دکھ سہنے کی طاقت ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے تحت جو کارروائی ہوئی وہ بابا مہادیو کے آشیرواد سے ممکن ہوئی۔ میں اس مہم کو انہی کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے اکھل دیوسر علاقے میں انکاؤنٹر کے دوران ایک ملیٹنٹ ہلاک ہوا ہے، جبکہ آپریشن جاری ہے۔ فوج کی چنار کور نے ایک پوسٹ میں کہا، رات بھر رک رک کر شدید فائر فائٹ جاری رہی۔ الرٹ فوجیوں نے کیلیبریٹڈ فائر کے ساتھ جواب دیا اور رابطہ برقرار رکھتے ہوئے محاصرے کو مزید سخت کیا۔ انہوں نے کہا، سیکیورٹی فورسز نے اب تک ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا اور آپریشن جاری ہے۔ واضح ہے کہ کلگام کے اکھل دیوسر علاقے میں سیکیورٹی اور فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر چھڑ گیا تھا۔
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर अपोजिशन पार्टियां अक्सर मरकजी हुकूमत से सवाल करती रही हैं और इसकी वापसी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे जानना चाहती हैं। अब मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में कहा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को नाजायज और जबरन कब्जा वाले सभी इलाकों को फौरन खाली करने को कहा है। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। हुकूमत हिंद मुसलसल पाकिस्तान से अपने नाजायज और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को फौरन खाली करने को कह रही। वजारत से सवाल किया गया था कि पाक मकबूजा कश्मीर POK को वापस लाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही। इस सवाल पर कीर्ति वर्धन ने कहा कि हुकूमत हिंद ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। हुकूमत इन इलाकों में किसी तरह की तब्दीली की उसकी सभी कोशिशों को नामंजूर करती है। वजारत हज व उम्रा के जारी एक बयान के मुताबिक उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत आए हैं, जिनका ताल्लुक 109 ममालिक से था। वाज़ेह कि इस साल उम्रा वीज़ों का इजरा हज के इख्तिताम के फौरी बाद कर दिया गया था। वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 15 ज़िलहज्जा से उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत आमद शुरू हो गई थी। वजारत की जानिब से बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के जो आदाद व शुमार दिए गए वो 45 दिन के हैं। उम्रा सीजन का आगाज़ 15 ज़िलहज्जा से किया गया था। 30 मुहर्रम तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन की तादाद रिकॉर्ड की गई। वजारत हज का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां साल इसी अरसे के दौरान आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 27% इजाफी उम्रा वीज़े जारी हुए। रवां बरस वजारत हज की जानिब से 14 ज़िलहज्जा से ही उम्रा वीज़ों को खोले जाने का ऐलान किया गया था, जिसके फौरी बाद 15 ज़िलहज्जा से अमली तौर पर नुस्ख पोर्टल के जरिए उम्रा वीज़े जारी किए जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी इख्तिदार पर दोबारा काबिज हुए हैं, हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल होता जा रहा। इस मुद्दत कार में अमेरिका से हिंदुस्तानियों की वापसी में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। वजारत खारिजा के आदाद व शुमार के मुताबिक साल 2025 के पहले 7 महीनों में ही 1703 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से जबरन हिंदुस्तान भेज दिया गया, यानी हर दिन औसतन 8 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ये आदाद व शुमार बाइडेन हुकूमत और ट्रंप की पहली मुद्दतकार के आखिरी साल के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। ये तेजी गुज़िश्ता 5 बरसों में दर्ज किए गए सभी हिंदुस्तानियों की बेदखली का तकरीबन 1/4 है, जिनकी कुल तादाद 7,244 है। जनवरी 2020 और दिसंबर 2024 के दरमियान औसतन 3 हिंदुस्तानी रोजाना हिंदुस्तान भेजे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने 2025 की शुरुआत से ही इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करते हुए गैर कानूनी तारिकीन वतन और वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 26 जून को अमेरिकी वजारत खारिजा ने वाज़ेह किया कि वीज़ा मिलने के बाद भी निगरानी जारी रहती है। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर वीज़ा मनसूख करके डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी हुकूमत ने इंतबाह किया है कि गैर कानूनी तौर से अमेरिका में दाखिल करने पर गिरफ्तारी, डिपोर्टेशन और मुस्तकबिल में वीज़ा पर मुकम्मल पाबंदी लगेगी। रिपोर्ट में वजारत खारिजा के हवाले से कहा है कि 2025 में अब तक 1703 हिंदुस्तानियों को मुख्तलिफ ज़राए से डिपोर्ट किया गया, जिसमें से 864 लोग चार्टर्ड और फौजी तैयारों से वापस भेजे गए। फरवरी में 333 हिंदुस्तानियों को 3 अलग अलग तारीखों को अमरीकी सरहदी सलामती दस्ते ने भेजा। अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने मार्च और जून में 231 शहरियों को चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने जुलाई में 300 लोगों को 2 फ्लाइट से हिंदुस्तान भेजा। 747 हिंदुस्तानियों की वापसी कमर्शियल फ्लाइट्स के तवस्सुत से ज़ाती या छोटे ग्रुपों में हुई। पनामा से भी 72 लोगों की वापसी इसी दौरान हुई। ये अमेरिका में गैर कानूनी तौर से दाखिल होने की कोशिश में पकड़े गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एटमी आबदोजों को रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दिया।
ट्रंप ने यह हुक्म साबिक रूसी सदर और मौजूदा रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, साबिक रूसी सदर और मौजूदा रूसी सिक्योरिटी कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र उन्होंने 2 एटमी आबदोजों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि हम तैयार रहें अगर ये अहमकाना और इश्तियाल अंगेज बयानात सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना रहें। अल्फाज बहुत अहम हैं और बाज़ औक़ात वो नादानिस्ता तौर पर संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हिंदुस्तान और रूस मिलकर इनकी मुर्दा मईशत को तबाह कर सकते हैं। इस पर रूस नाराज हो गया और दिमित्री ने डेड हैंड यानी कि मुर्दा हाथ का जिक्र किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।